प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला बिन अबू कहाफ़ा बिन आमिर बिन उमरू बिन काब बिन साद बिन तमीम बिन मरा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना है। मरा पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नस्ब में मिल जाते हैं और बार मरातब आबा एक ही दर्ज में हैं, क्योंकि दोनों में मरह तक 6-6 पुश्तों का फासला है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा का नाम सलमा बिन सखर बिन काब बिन साद है। ये अबू कहाफा की चचाज़ाद बहन थी और उम्मुल खैर के नाम से मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अबू कहाफा का नाम उस्मान है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़माने जहलियत में अब्दुल काबा कहा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम अब्दुल्ला रखा। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अतीक भी था, मगर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ खुलफा में लिखते हैं कि जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि अतीक आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम न था बल्कि लक़ब था, इसलिए कि हदीस शरीफ के मुवाफ़िक़ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नारे दोज़ख से अतीक या आज़ाद थे। बाज़ ने कहा कि हुस्न जमाल के सबब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अतीक मशहूर हुआ। बाज़ का कौल है कि चूँकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नस्ब में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो ऐब समझी जाए, बस सिलसिला नसब बेऐब होने के सबब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अतीक मशहूर हुआ। तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर इत्तफ़ाक़ है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का लक़ब सिद्दीक़ है, क्योंकि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेखौफ होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिला तामिल तस्दीक फरमाई और सदक़ को अपने लिए लाज़िम कर लिया। मिराज के मुतल्लिक़ भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कफ़ार के मुकाबले में साबित कदमी दिखाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल की तस्दीक फरमाई। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल 2 महीने छोटे थे, लेकिन बाज़ लोगों ने कहा कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़े थे। आप मक्का में पैदा हुए, वहीं परवरिश पाई। तिजारत की गर्ज से आप बाहर सफ़र भी जाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई और मदीना ही में दाई अजल को लब्बैक कहा। ज़माने जहलियत में कुरैश की शराफत और हुकूमत 10 ख़ानदानों में मुनहसर और तकसीम थी। उनमें बनु हाशिम के मुतल्लिक़ सकाया यानी हाजियों को पानी पिलाना, बनु नौफिल के मुतल्लिक़ बेज़ाद हाजियों को तोशा देना, बनु अब्दुल दाद के पास खाना काबा की कुंजी और दरबानी थी, बनु असद के मुतल्लिक़ मशवरा और दारुल निदवा का एहतमाम था, बनु तैम के मुतल्लिक़ खून बहा और तावान का फ़ैसला था, बनु अदी के मुतल्लिक़ सफ़ारत और कौमी मफ़ाख़रत का काम था, बनु जमाह के पास शगुन के तीर थे, बनु साम के मुतल्लिक़ बतों का चढ़ावा था, बनु तैम में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खून बहा और तावान का फ़ैसला करते थे, जिसको सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मान लेते। तमाम कुरैश उसको तस्लीम करते। अगर कोई दूसरा इकरार करता तो कोई भी उसका साथ ना देता। इसी तरह बनु अदी में सैयदना उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़ारत की खिदमत का अंजाम देते और मैदान जंग में भी सफ़ीर बन जाते और मुकाबले में कौमी मफ़ाख़रत बयान करते। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा इस शर्फ़ व फ़ज़ीलत की कि वो अपने कबीले के सरदार और मन जुमला 10 सरदार इन कुरैश के एक सरदार थे। माल और दौलत के एतबार से भी बड़े साहिब असर थे। आप कुरैश में बड़े बामुरवत और लोगों पर एहसान करने वाले थे। मसाइब के वक्त सब्र और इस्तकामत से काम लेते और मेहमानों की खूब मदारात और तवाज़ु बजा लाते। लोग अपने मामलात में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से आकर मशवरा लिया करते और आपको आला दर्जे का साहिब अल राय समझते थे। यही वजह थी कि इब्न दगना आपको रास्ते से, जबकि आप मक्का से रुखसत हो चुके थे, वापस ले आया था, जिसका जिक्र ऊपर आ चुका है। आप इंसाब अखबार अरब के बड़े महर थे। आप तबीयन बुराइयों और कमीना खसलतों से दूर रहते थे। आपने जहालत ही में अपने ऊपर शराब हराम कर ली थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ से किसी ने पूछा कि आपने कभी शराब पी है, तो आपने फरमाया नऊज़ बिल्लाह कभी नहीं। उसने पूछा क्यों? आपने फरमाया मैं नहीं चाहता कि मेरे बदन से बू आए और मरवत ज़ैल हो जाए। ये गुफ्तगू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में रिवायत हुई।
تو آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ابو بکر سچ کہتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق خیر مجسم، بے عیب، سلیم الطبع اور حق پسند و حق پرور تھے۔ یہی سبب تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو دعوت اسلام پیش کی تو آپ نے کچھ بھی پست و پیش نہ کیا، فوراً قبول کر لیا اور نصرت و امداد کا وعدہ فرمایا، پھر وعدے کو نہایت خوبی کے ساتھ پورا کر دکھلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز ابو بکر کے جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ پست و پیش ضرور کیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بجز نبی کے اور کسی پر جو ابو بکر سے بہتر ہو آفتاب طلوع نہ ہوا، کیونکہ آپ قریش میں ہر دل عزیز تھے، اس لیے بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے سے ایمان لے آئے، جن میں عثمان بن عفان، طلحہ بن عبداللہ اور سعد بن وقاص جیسے حضرات شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ جس شخص نے سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ میمن بن مہران سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک علی افضل ہیں یا ابو بکر؟ انہوں نے یہ سن کر سخت غصہ کیا اور فرمانے لگے، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ میں ان دونوں میں موازنہ کیے جانے کے وقت زندہ رہوں گا۔ ارے یہ دونوں اسلام کے سارکے تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، لڑکوں میں سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے، عورتوں میں سب سے پہلے سیدنا خدیجہ الکبریٰ ایمان لائی تھی۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر سیدنا ابو بکر صدیق نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ نے اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کی محبت میں ہجرت کی، غار میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، لڑائیوں میں آپ کے ساتھ رہے۔ جنگ بدر میں رسول اللہ نے سید ابو بکر صدیق اور سیدنا علی سے فرمایا کہ تم میں سے ایک کے ساتھ جبرائیل ہیں اور دوسرے کے ساتھ میکائیل علیہ السلام۔ جنگ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر مشرکین کے لشکر میں شامل تھے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے والد ماجد یعنی سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کہ بدر کے روز آپ کئی مرتبہ میرے تیر کی زد میں آئے مگر میں نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے ایسا موقع ملتا تو میں تجھے بغیر نشانے بنائے نہ رہتا۔ پیارے ویور، یہی تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر فرسٹ ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ جڑے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ آپ لوگوں کو جلد سے جلد ملتی رہے۔ جی ہاں پیارے ویورز، آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خلافت راشدہ کا دور ہم آپ لوگوں کے ساتھ مکمل تفصیل کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں، مگر آپ نے تھوڑی سی سپورٹ کرنی ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ تھینکس فار واچنگ۔